Hello and good evening, everyone. Today we are going to launch something special. I hope where I am standing and what is going on, you might be thinking, but don't think because we are not making you wait too long because today is something special because we are going to launch some beautiful chinon sarees. Yes, one is I am wearing, as you can see, it's a beautiful party wear saree, lightweight and comfortable definitely. And if you are looking something trending for your party wear night, for your like get together with your friends, hanging out with friends, definitely chinon is one of the option that you can look into. One I am wearing and it comes with a ready blouse. Yes, अभी आप लोगों को और ब्लाउज बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि रेडी ब्लाउज अवेलेबल है, फ्री साइज में है। ब्लाउज तो मैं पहनी हुई हूँ, आप देख सकते हैं जिस पैटर्न में है, यहाँ पे एक नॉट भी है। मैं पूरा इसीलिए आज ये जो साड़ी मैं दिखाऊंगी वही पहन के मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि पहनने के बाद कैसा लुक आएगा उसका पिक्चर मैं आप लोगों को दे पाऊं। तो मेरा जो कलर है वो टिल ब्लू में है, बॉडी का जो टोन है वो है शिमरी टोन। ये टिल ब्लू के साथ ये शिमरी टोन में आ रहा है और पूरा बॉडी में बहुत खूबसूरत सा लेस भी बैठाया हुआ है। और सबसे खास बात ये जो ब्लाउज जो मैं पहनी हुई हूँ ये रेडीमेड है, ये तो बेस्ट पार्ट मुझे लगा। तो मैं तो एक टिल ब्लू पहनी हुई हूँ, मेरे सामने आप देख सकते हैं क्योंकि मैं क्यों खड़ी थी क्योंकि मैनीक्विन में देखिए एक बहुत ही सुंदर सा येलो টোন है। यस, এটা কিন্তু একটা গোল্ডেন ইয়েলো কালারে যাচ্ছে এন্ড কি অপূর্ব সুন্দরভাবে দেখুন এমব্রয়ডারির কাজ রয়েছে, পুরো ফ্লোরাল এমব্রয়ডারিতে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর শাড়িগুলো। तो मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के लाइव जो है फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इधर ब्लाउज तो देखिए, ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये चिनॉन साड़ीज का कलेक्शन जो हम लोग आज दिखा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं तो पहनी हुई हूँ बोलकर ब्लाउज शायद ठीक से आप लोगों को समझ ना आए, तो ये जो साड़ी मैं दिखाई हूँ इसका ब्लाउज एक्चुअली में कैसे आ रहा है देखिए। ब्लाउज का ये आएगा फ्रंट पोर्शन, पूरा ऑल ओवर बहुत खूबसूरत से पूरा फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी का काम है। ऑल ओवर किंतु আপনার সুতোর এবং সিকোয়েন্সের কিন্তু এমব্রয়ডারি রয়েছে বিউটিফুল ওয়ান। और ब्लाउज का जो बैक पोर्शन है वो सिंपल आएगा। स्लीव्स जो है स्लीव्स पूरा आपका काम किया हुआ रहेगा। और क्यों मैं फ्री साइज बोल रही हूँ बिकॉज अंदर यहाँ पे आप लोग साइड से देखिए, साइड में आपका ऐसे चेन सिस्टम है पहनने के लिए और अंदर में दोनों साइड में कितना तक मार्जिन है आप लोग समझ सकते हैं। तो এগুলো কিন্তু ফ্রি সাইজ রয়েছে। তাও আমি বলবো যখন আপনারা বুকিং করবেন তখন কিন্তু অবশ্যই ব্লাউজের সাইজটা মেনশন করে বুকিং করবেন। এই ইয়েলো ব্লাউজটা কিন্তু যাচ্ছে এই ইয়েলো শাড়িটার সাথে, আর আমি যে ব্লাউজটা পরে রয়েছি সেটা কিন্তু আমার শাড়ির সাথে। এবার এই শাড়িগুলোর দাম কি রয়েছে, এই শাড়িগুলোর প্রাইস রয়েছে কিন্তু মাত্র 1950। ইয়েস, 1950 ইজ দ্য প্রাইস। মানে প্রাইস রেঞ্জ কিন্তু একদম অফোর্ডেবল একটা প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে, আর এত স্টাইলিশ, মানে আমি নিজে পরে এত সুন্দর একটা ভাইব একটা লুক আসছে, মানে সেগুলো আর আপনাদের কি বলবো। চলুন আমি আপনাদেরকে এবার দেখিয়ে দিচ্ছি কালার অপশনস গুলো কি কি রয়েছে। এক ঝলকে কালার অপশনস গুলো আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ডার্ক অলিভ গ্রিন আছে, ভায়োলেট আছে, মভ আছে, এক একটা কালার কিন্তু ভীষণ সুন্দরভাবে রয়েছে। তো চলুন প্রথমে আমি যে কালারটা পরে রয়েছি সেটারই মানে যে ডিজাইনটা পরে রয়েছে সেটার একটা কালার অপশন দেখালাম কিন্তু ইয়েলো কালারের মধ্যে। এইবারে নেক্সট যে কালারটা আমি দেখাবো সেটা কিন্তু একদম ডার্ক অলিভ গ্রিনের মধ্যে। और प्रत्येकटा प्राइस रेंज 950। आज जो भी कलेक्शन में दिखा रही हूँ 1950 है, 1950 1950 इज द प्राइस। तो आज का जो मटेरियल है लाइफ का वो सब आपका चिनॉन का कलेक्शन है, चिनॉन के ऊपर जा रहा है। और तो पहला अभी तीसरा जो कलर कॉम्बिनेशन है देखिए बहुत सुंदर सा डार्क ऑलिव ग्रीन है। और साड़ी ये मैं पूरा खोल के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को, एक तो मैं आप देख रहे हो कि मैं पहनी हुई हूँ, एक मैनीक्विन में पहना हुआ है, और दूसरा मैं इसीलिए पूरा खोल के दिखा रही हूँ कि काम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। बहुत ही बढ़िया सा साड़ीज है। আর আমি বলবো যারা আজকে মানে যারা আপনারা মানে একটা টার্ম হয়ে গেছে যে জেনজিস নতুন কিছু কালেকশনস প্রেফার করছে, তো আমি বলবো যারা স্কুল স্টুডেন্টস রয়েছেন, কলেজে যাচ্ছেন, এইরকম কিন্তু শাড়িগুলো কলেজ ফেস্টের জন্য বা বন্ধুদের সাথে হ্যাং আউট করার জন্য কিন্তু ভীষণ ভালো একটা কালেকশন। ये सब कलेक्शन जो है ना एकदम पार्टी वेयर टाइप कलेक्शन है।
रिसेप्शन हो, वेडिंग हो, उसमें भी पहन सकते हैं आप लोग। ये हर एक कलर जो है बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपको जैसे कि ये साड़ी पसंद है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बुकिंग कीजिए हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर में। पूरा साड़ी में आपको ऐसे एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का काम मिलेगा। और चलिए अभी हम इसका ब्लाउज पीस कैसा, मतलब रेडी ब्लाउज है, कैसा लुक आएगा वो भी दिखाती हूँ। रेडी ब्लाउज है और ये सब और एक खास बात है, यस दिस आर প্যাডেড রেডি ব্লাউজ। রেডি ব্লাউজ রয়েছে মানে অবভিয়াসলি সেগুলো সব কিন্তু প্যাডেড রয়েছে, ফ্রি সাইজে রয়েছে, কি সুন্দরভাবে কিন্তু কাজটা যাচ্ছে। এখানে কিন্তু বেল্ট রয়েছে যেটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা শাড়িটাতে পরতে পারবেন। তো প্রাইস যাচ্ছে 1950। তাহলে অনলাইন পেমেন্ট করুন আর 1950 পে করলে কিন্তু এই শাড়িটা আপনার একদম ডোর স্টেপে পেয়ে যাচ্ছেন। এই ডিজাইনটারই আরেকটা খুব সুন্দর কালার অপশন, এটা কিন্তু ডার্ক ল্যাভেন্ডারের মধ্যে যাচ্ছে। ডিজাইন কিন্তু সেম রয়েছে, দেখুন ডিজাইন ইজ সেম। তো এরকম করে কিন্তু পুরো লেস থাকছে अपना आंचलेर पोर्शन एंड बॉर्डर पोर्शन है पूरा। अब देखिए लेस का काम आएगा, बॉर्डर का काम आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा वर्क है। 1950 प्राइस जा रहा है। এগুলো কিন্তু আপনাদের যেরকম কালার প্রেফারেন্স রয়েছে আপনারা কিন্তু সেই হিসেবে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করে ফেলুন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8017170431 এ। চলুন এবার এইটার তাহলে আমরা রেডি যে ব্লাউজটা রয়েছে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। ভীষণ সুন্দর লাগছে। एंड इसके साथ आप लोग सोचेंगे, देखिए इसके साथ जो है कोई नेकलेस पहनने का कुछ जरूरत नहीं है। जिसको जैसे टाइप का इयररिंग्स पसंद है थोड़ा सा बड़ा वाला इयररिंग्स पहन लीजिए इसके साथ, हाथ में एक वॉच या बैंगल्स जैसे कि आपका प्रेफरेंस है, और बस आप एकदम पार्टी में जाने के लिए रेडी है। तो 1950 थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। আপনার এই যে সাপোর্টটাই কিন্তু আমাদের ভীষণ ভাবে দরকার, এন্ড আমাদের কিন্তু নতুন যখন কালেকশনস দেখায় এই জিনিসটা কিন্তু খুব মোটিভেট করে। তো এইগুলো কিন্তু গিফটিং এর জন্য ভীষণ ভালো। আপনারা যদি ভাবছেন যে ওয়েডিং এ কিছু গিফট দেবেন ব্রাইডসকে নতুন কিছু, তাহলে কিন্তু অবশ্যই বলবো এটা দিতে পারেন। অবশ্যই হ্যাঁ, জামাই ষষ্ঠীও কিন্তু সামনে, তাহলে যদি ভাবছেন যে মেয়েকে নতুন কিছু শাড়ি দেবেন, নতুন ট্রেন্ডিং কিছু, এরকম সুন্দর ট্রেন্ডিং চিনন শাড়ি কিন্তু এইবারে জামাই ষষ্ঠীতে মেয়েকে অবশ্যই দিতে পারেন। দাম যাচ্ছে 1950। ক্যাশ অন ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল আছে, অনলাইন পেমেন্ট অ্যাভেলেবেল রয়েছে, এছাড়া নো কস্ট ইএমআই ফ্যাসিলিটিও কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এরপরে দেখুন একটা ডিজাইন আমি দেখালাম, এইবারে সেম শাড়ি किंतु डिजाइन जाबे आलादा। यस चिनॉन के ऊपर ही दिखाऊंगी मैं आज, क्योंकि आज का जो पूरा लाइव है, पूरा लाइव आपका चिनॉन के ऊपर ही जाएगा। मटेरियल जो है ना बहुत ही लाइट वेट है। देखिए ये जो पूरा साड़ी है बहुत लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, बॉडी हगिंग भी है जिन लोगों को बॉडी हगिंग साड़ी पसंद है। और अगर आप पूछेंगे कि मेंटेनेंस, तो जीरो कॉस्ट मेंटेनेंस है, क्योंकि ये आप होम वॉश कर सकते हैं, बट ड्रिप एंड ड्राई करना पड़ेगा। चलिए अभी ये वाला डिजाइन देखिए, वाओ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस वर्क। पूरा आंचल और बॉडी में इतना सुंदर सा एक फ्लोरल मोटिफ में काम किया गया है। बॉर्डर जो है देखिए, बॉर्डर में पूरा ऐसे ही काम आएगा, पूरा लेस बैठाया हुआ है। এই লেসের মধ্যে কিন্তু পুরো কাজটা যাচ্ছে। আমি একটা গায়ে ফেলে দেখিয়ে দিচ্ছি ডিজাইনটা কিরকম আসছে। দেখুন আমি যেটা পরে রয়েছি সেই ডিজাইনটা কিন্তু যাচ্ছে একটা ফ্লোরালের মধ্যে, কিন্তু ডিজাইনটা আলাদা। এইটা যেটা রয়েছে এটাতে কিন্তু আপনার পুরো একটা সার্কুলার মোশনে কিন্তু ফ্লোরালটা যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর। প্রাইস কিন্তু রয়েছে 1950। অল ওভার কিন্তু শাড়িটা এইভাবে যাচ্ছে, এবং দেখুন শাড়িটা এত হালকা পাতলা যে কুচি করতেও কিন্তু प्रॉब्लम হবে না। बहुत लोगों को रहता है कि प्लीट्स करने में प्रॉब्लम, मेंटेन करने में प्रॉब्लम, तो ये सब लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका जो ब्लाउज का कटिंग है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मसाबा कटिंग ब्लाउज। यस ये ब्लाउज का कटिंग देखिए, आप लोग देखे होंगे कि मसाबा कटिंग का टाइप जो ब्लाउज होता है पैडेड वाला ही ब्लाउज है, लेकिन डिजाइन आप लोग देखिए बहुत सुंदर से इसका डिजाइन किया हुआ है, অপূর্ব লাগছে সুন্দর। এগুলো এমব্রয়ডারি সিকোয়েন্সের সাথে প্রত্যেকটা ব্লাউজ কিন্তু দুর্দান্ত লাগছে, মানে এগুলো নিয়ে কিছু জাস্ট বলা যাবে না, এতটাই ভালো রয়েছে। এবং এগুলো কিন্তু গিফটিং, অ্যানিভার্সারি, এবং দেখুন এই যে হাতটা যখন আপনারা পরবেন অল ওভার কিন্তু হাতে পুরো কাজটা আপনার কিন্তু कवर अप করছে। प्राइस যাচ্ছে 1950, फ्री साइज। मैं सबको एक ही चीज बोलूंगी, जब आप लोग ये सब सारी बुकिंग करेंगे ब्लाउज का साइज प्लीज मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जब ये सब सेल होता रहेगा आप लोग बुकिंग करेंगे फिर आपको आपका डिजायर्ड साइज नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज
साइज देके बुकिंग कीजिएगा। तो अभी जो डिजाइन में दिखाई हूँ इसका और भी 3 কালার অপশন হ্যাঁ। এবার দেখুন আমিও একটা টিল ব্লু পরে রয়েছি, যেটা দেখাচ্ছে সেটাও কিন্তু টিল ব্লুতে রয়েছে, বাট ডিজাইনের কিন্তু তফাৎ রয়েছে। আমার যে ডিজাইনটা রয়েছে সেটাতে কিন্তু আপনারা একদম আলাদাভাবেই কিন্তু এই ফ্লোরাল মোটিভটা পাবেন। আমি দুটোই পাশাপাশি রাখছি। मेरा कलर कॉम्बिनेशन देखिए, टील ब्लू के साथ आपका लाइट स्काई ब्लू, व्हाइट एंड कॉपर का एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का काम है। और जो डिजाइन मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये क्या है, टील ब्लू के ऊपर मल्टी कलर्ड वाला काम है। দুটো কাজ আলাদা, মটেরিয়াল সেম, প্রাইসও সেম। 1950 কিন্তু যাচ্ছে এই শাড়িটার দামও। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। প্রত্যেকটা কালার কিন্তু ভীষণ ভালো, ভীষণ ভালো। বলতে পারেন যে যদি আপনারা জামাই ষষ্ঠী না হলেও পুজোর জন্য কিন্তু একটা পিস আপনারা আপনাদের জন্য বুকিং করে রাখতে পারেন। চলুন এবার এটার ব্লাউজটা দেখুন। আমার ব্লাউজটা তো আপনারা দেখতেই পেলেন, দেখালাম। এই ব্লাউজটাও কিন্তু মাসাবা কাটিং এ যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর মাসাবা ডিজাইনের মধ্যে দুর্দান্ত মাল্টি কালার एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस। इसका जो मैं हर एक ब्लाउज में ही आपका साइड में ऐसे आपका वो क्या बोलते हैं मार्जिन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो बेल्ट है इससे आपको ब्लाउज मतलब साड़ी को जैसे जिस तरह से मैं पहनी हुई हूँ उसी हिसाब से आप लोगों को पहनना है। और यहाँ पे जो बेल्ट है इसको आप अपना वेस्ट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। 1950 इज द प्राइस ऑफ दिस रेडी ब्लाउज एंड द साड़ी। चलिए और 2 कलर ऑप्शन हमारे पास है वो भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट कलर जो है ये है डार्क ল্যাভেন্ডার के ऊपर, মানে অদ্ভুত সুন্দর। মানে আমি যখন আজকে ভাবছিলাম যে কি কালেকশন দেখাবো তখন আমার যে টিম মেম্বার্সরা রয়েছে বললো যে দিদি নতুন এই চিননের কালেকশনটা এসছে, এই চিননের কালেকশনটাই দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। সত্যি কথাই শাড়িগুলো হাতে নেওয়ার পরে কিন্তু মানে একটা মন ভালো হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। কারণ এই গরমের মধ্যে এরকম হালকা পাতলা আর ট্রেন্ডিং আর একদম কিন্তু কি বলবো মানে নট দ্যাট টিপিক্যাল ট্রেডিশনাল তো একদমই নয়, যেরকম আমরা খুঁজি যে একটু পার্টিওয়ার হবে, একটু ঝকঝকে হবে, ডেফিনেটলি সেই ধরনের পিস। এইটা যাচ্ছে কিন্তু শাড়ির ब्लाउज। यस, दिस इज द रेडी ब्लाउज ऑफ द साड़ी, बहुत सुंदर है। ब्लाउज जब बुकिंग की मतलब साड़ी जब बुकिंग कीजिएगा ब्लाउज का साइज प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। इसका लास्ट जो कलर ऑप्शन है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये डार्क ऑलिव ग्रीन में है, देखिए। और শাড়িগুলোতে কিন্তু একটা शिमरी लुक রয়েছে। यस, हर साड़ी जो भी चिनॉन का मैं दिखा रही हूँ हर साड़ी में आपका एक आपका वो शिमरी लुक आएगा, बहुत सुंदर। मतलब अगर मटेरियल सफ्टनेस যারা আপনারা চিনন জানেন না, মটেরিয়াল সফটনেসটা আমি বলবো যেমন শিফনের শাড়িতে যেরকম সফটনেসটা আসে ঠিক সেরকমই কিন্তু আপনারা সফটনেস কমফোর্টেবলটা পাবেন। তাই জন্য যে চিননটা কি ম্যাটেরিয়াল যদি ভাবছেন যে বুকিং করবো কিনা, চোখ বন্ধ করে শাড়ি ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করে ফেলতে বলবো আমি। এইটার ব্লাউজটা দেখে নিন, এইটা যাচ্ছে শাড়ির ব্লাউজ। ওয়াও, বিউটিফুল ওয়ান। তাহলে দু রকম কিন্তু ব্লাউজের প্যাটার্নটা আমরা দেখালাম, দেখতেই পাচ্ছেন। এন্ড ফর কম্প্যারিজন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, একটা ব্লাউজের ডিজাইন আমরা দেখালাম কিন্তু এই ধরনের बोथ आर पैडेड ब्लाउज। यस, बोथ आर पैडेड ब्लाउज, बस ये आपका जो है मसाबा स्टाइल में आएगा और ये आपका जैसे हम लोगों का बोट नेक स्टाइल आता है उसी हिसाब से आएगा। তাহলে প্রচুর কালার অপশনস দেখালাম, ডিজাইনস আপনাদেরকে দেখালাম। আমি তো লাইভ শেষ করব এখানে, কিন্তু সবাইকে বলবো এখন যারা লাইভে জয়েন করতে পারলেন না, যখন আপনারা রেকর্ডেড লাইভ দেখবেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে আজকের এই নতুন লঞ্চ চিনন কেমন লাগলো আপনাদের। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করে ফেলবেন এবং আপনারা কি কি কালেকশন দেখতে চাইছেন সেটাও কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাতে পারেন। প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, স্টোর তো দেখতেই পাচ্ছেন দু পাশে মানে শাড়িতেই শাড়ি রয়েছে। তো চিনন বাদ দিয়েও যদি কটনের শাড়ি হোক, মলমল হোক, বেনারসি হোক, পিওরের আইটেমস হোক, সেমি সিল্কের মধ্যে আইটেম হোক, যা লাগবে অবশ্যই কিন্তু আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করে আপনারা জানাতে পারেন। আমরা হোয়াটসঅ্যাপে মাধ্যমে ছবি হোক বা ভিডিও কল থ্রু যে অপশনস গুলো রয়েছে ডেফিনেটলি আপনাদের দেখাবো। তাহলে আজকের লাইভ কিন্তু শেষ করছি আমি এখানেই। দেখা হবে আগামী দিন নতুন কিছু কালেকশনস নিয়ে। নমস্কার।